ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Видеои ман сар мешавад аз саҳари рӯз, ранги ҳарвақта соат 8 саҳара мактаб бурдисам кӯдакора. Дучас мактабда мебарам мемонам, якча садикда барф бурдисай хунук ҳавоса. Друзья, всем пока, поставьте лайки, что канал. Мама, косинка. Он медленно, а ты какой-то медленный. инҷа ман авқот кардесам барои обедай. кӯдакои ман дар хона авқоти гӯштор намехӯрам. Ман инҷа фақат барои худам, барои шавҳарам кардесам. неқи ҳамқа ҳаракат мекунам ки авқот кам кунам, авқоти гӯштор боша. кӯдако ки намехӯранд, барои 2 нафара мегӯям кам кунам. авқоти кам кардан наметавонам. ҳама вақт кунам бисёр мекунам. вақте нағз намегӯям гӯшта маҷбур мебардорам камтар мекуншонам. авқоти морам тайёр шид. марҳамат дӯстони азиз. авқот накардам, тайёр кардам. ба сари кӯдакора омадам мактаб. баъди обеда саҳар барфборӣ сар шид. то ҳозира баъди обеда барф садиса улям. ба сари кӯдакора омадам. кӯдакора гирам барм хона. омадам охранника гуфтам кӯдакора занг зад ки беринда местем то омаданшонад. ваалайкум ассалом. ваалайкум ассалом. чӣ карде? чӣ қадер? тез скрибре. یا میشاکاتو نگرفتی؟ باز اینا را میبرم در خانه میمانم. 1 ساعت بعد باز صدیق میرم به سری سلیمانم. آیا باید صدیق بگیرم. اینجا صدیق به سرش آمدم. در پاسخ صدیق اینا به جوش دیسه که من نبینم گفته بازی کرده سه. چقدر کودک‌ها نغزه وقتی بازیشونه، وقتی شوخیشونه ده و توز کرده. این سو میدون اون سو میدون.
رفتیم سلیمان. پاتینکو در برف میدرویه. هوا همینقدر خنک من یخ کردم. بیا خونه رفتیم. میگم نه، میگه بازی کردی این برف ده. میگم من خنک خوردم رفتیم. میگه بازی کنم با میریم. من همینجا همینه پیش کرده رفتیستم. کودکا که خودشون میدوان ایسو میرن اوسو میان خنک نمیخورن، گرم میسته تنشون. Вот такой большой дюк. Вот. И надо еще юбочку. Вот. Смотрите, наверху даже сосульки. Смотрите, сосульки. Вот так. Вы нас взяли сосульки. Смотрите, что написано. Закрытый садик. Закрытый садик. Написано? Там был. Нет, это был. پیش هر یک گروه بدن بابا خطوط کردیم رنگ شدیدیم. از صبح هم که میکنن یخ که میکنن حوض سخنه که کرد یخ میکنن و بازی میکنن هر باباش. Пока поставите лайк, я иду домой, и потом еще встретимся. Поставьте предыдущую серию. Всем пока. خیلی تماشاگران عزیز تا ویدیو آینده خدا نگهدارتون باشه.